To draw the orbital, the first thing that you have to do is you have to draw the axis. Okay, there are 3 axis. Kalau boleh nampak, dia ada Z axis, X dengan Y. Okay, dia ada 3 axis. Okay, kalau medium dekat sini, dia ada Z, kita ada Y, kita ada X axis. Medium mesti ke Z sini, Y sebelah kanan, X sebelah kiri. It doesn't matter, it's up to you. But you have to be constant. What I mean by constant is, kalau dalam semua lukisan orbital awak, kalau Z awak yang atas, X awak kanan, Y awak kiri, make sure semua lukisan awak, axis awak memang begitu susunannya. Contohlah awak nak, medium saya nak Y sini, Z sini, X sini. Boleh tak? Boleh. It's up to you. But you have to make sure all these axes adalah sama for all of your lukisan orbital itu. P orbital adalah dumbbell. Okay, to draw dumbbell, dia bentuk macam ni. Contoh, dia buat PX. Okay, untuk PX, that's mean dumbbell awak berada di atas axis X ini. Okay, sila lukis bersama-sama dengan saya to practice draw orbital. Lepas dah tu, then you kena loretkan penuh-penuh, loret penuh. So this is PX. Dumbbell dilukis di atas aksis yang orbital yang awak nyatakan. Kalau X, maka di atas aksis X lah. If Y, nampak ini dumbbellnya duduk di atas paksi Y. Okay, and the last one, PZ. That means the dumbbell, bentuk dumbbell itu duduk di atas Z axis. Okay, so this is how you draw the P orbital. The last one is L equal to 2, which is D orbital. So D orbital, there are 5 values. 1, 2, 3, 4, 5. That means there are 5 orientation of D orbitals. Or you can say there are 5 ways to draw D orbital. D orbital is cloverleaf. Okay, cara nak lukis cloverleaf, 1, dia ada 4 kelopak, 2, 3, 4. So this is how you draw cloverleaf. Since there are 5 orientation of the orbital, the orientation is, okay, the first one, yang ini, dx squared minus y squared, dz squared, dxy, dxz, dyz. Nama dia macam unik sedikit. The first thing that you have to do is to draw the axis. There are 3 axes, X, Y and Z. Let me start dengan yang mudah. Semuanya mudah sebenarnya. Cuma nak hafal nama orbital tu je yang macam agak mencabar sikit untuk awak. Okay, contoh kita ada dxz. I start with the dyz. Okay, dyz. Okay, macam P, kalau ada aksis kat sini bermakna orbital tu di atas aksis itu. But for D orbital is the opposite. Okay, dia adalah sebaliknya. Kalau dia ada nyatakan X dengan Y, maksudnya kelopak ini tidak akan kena aksis X dengan Y. Maka kelopak dia mesti kat sini. Di sini. Dia boleh langgar aksis lain lah. Tapi dia tak boleh langgar aksis Y dengan Z. Itu maksudnya. Okay, ni baru 2 kelopak. Lagi 2 kelopak. Buatlah di antara aksis itu. This one is DYZ. The 4 kelopak pada cloverleaf itu jangan duduk di atas aksis yang dinyatakan. Y and Z. Duduk di antara. Tapi boleh tak duduk dekat X-axis? Boleh, sebab tak ada pun kat sini hurufnya. Okay, let's try the second one. Okay, let's practice lagi. Okay, DXZ. That mean 4 kelopak cloverleaf itu jangan sentuh aksis X dan Z. So, kelopak pertama, kelopak kedua, loretkan penuh. Kemudian lagi 2 kelopak, jangan sentuh X dengan Z. Okay, so but we can draw in between those axes. So this is DXZ. And the last one is DXY. So DXY, okay, medium tunjuk kat gambar. Okay, as you can see, jangan sentuh X dengan Y. You draw in between those axes, but you can draw di atas Z axis. Now I'm going to show you how to draw
these two. These two kalau you nampak dia ada square kat atas. Let's start with dx squared minus y squared. Alright. So bila dia ada square kat atas, jangan duk risau madam macam mana dapat x squared minus y squared, apa maksudnya. Please jangan risau benda tu. Okay, itu bukan kerja awak untuk dirisaukan. Kerja awak adalah ingat nama dan how to draw. Macam mana dia dapat, itu saintis punya kerja. Dx squared minus y squared means kelopak itu berada di atas aksis x dengan aksis y. Itu maksud dia. So when you draw the dx squared minus y squared, so ini kelopak pertama, kelopak kedua berada di atas aksis y, luritkan penuh. Kelopak ketiga, kelopak keempat berada di atas x-axis. Dia follow yang p orbital tu. Apa huruf yang terletak di sini yang ada square ni, kat situlah kelopak tu you kena lukis. Okay, so the last one is dz squared. For dz squared pun pelik juga. Okay, sebab dia kata z kan, lepas tu dia ada square, that's mean kelopak tu berada di aksis z. Luritkan. Mana lagi dua kelopak tu tak ada huruf lain pun, lagi dua kelopak tu dia dah kempis dah. Dia jadilah ring di tengah-tengah. Pelik lah, memang pelik pun. Okay, dz squared. Please practice draw all of these orbital. Daripada S kepada P yang asas px, py, pz. Saya recall balik, P bentuk dumbbell. Okay, maksudnya dia ada dua bulatan ini. Dan X, they are three orientation because there are three values of M. Okay, that's mean dia punya orientation adalah px, py, pz. Okay, that's mean you have three axis. Axis tu kena consistent. Okay, kalau px, that's mean the dumbbell duduk atas axis yang dinyatakan dalam orbital itu. If L equal to 2 is d orbital. That's mean the shape is clover leaf. Dia ada 4 kelopak. The value of M, -2, -1, 0, +1, +2. That's mean there are 5 orientation of d orbital. So these are the name of 5 orientation that you have to memorize. The way for you to draw, okay, ada dua cara. Jika nilai itu tiada square, that's mean kelopak itu cannot touch that axis yang dinyatakan. Okay, but if that orientation ada square, okay, that's mean kelopak tu berada di atas axis yang dinyatakan. Cuma z square sahaja pelik, kelopak nombor 3 dan 4 tak ada, dia jadilah ring di tengah-tengah. Okay, please practice untuk drawing. The last quantum number is electron spin quantum number with the S. Okay, so this quantum number represent the direction of spinning motion of an electron on its own axis. Tadi elektron tu akan duduk di dalam orbital yang pelbagai bentuk, depends kepada nilai L yang elektron tu berada. Okay, so sama ada dalam elektron tu duduk dekat orbital yang bentuk spherical ke, bentuk dumbbell or clover leaf. Okay, bila elektron tu berada di dalam orbital itu, elektron juga akan berputar pada aksis dia. Okay, so it's either clockwise or counterclockwise. The value for electron spin quantum number is either positive half or negative half. Tak kisahlah, so elektron tu yang berada dekat dalam ni, sama ada dia berpusing clockwise or anti-clockwise, nilainya will be positive half or negative half. It's just a code ataupun a number. It doesn't mean yang positive half mestilah clockwise, negative half mestilah anti-clockwise. Tak semestinya. It can be either one. Right? So kita recap balik, kita buat latihan semula, kita buat bersama-sama. So if I have this value of N, so please complete the value of L. L dia apa? Shape kat sini merujuk kepada orbital lah. Orbital apa? M, the value of M is referring to the value of L. S, okay, memang ada 2 values sahaja. Number of orbital, maksudnya dekat orbital ini ada berapa jenis orbital. Okay, and the number of electron adalah the number of electron yang ada pada this orbital. Okay, contoh. If N equal to 1, that means L kita adalah 0. Shape is 1S. The value of M is 0. S, it's plus half or negative half. Number of orbital, ada satu jenis orbital sahaja. So, there are
1 orbital, the number of electron yang boleh isi pada sini, they are 2. Okay, maksudnya dekat 1s, okay, kita boleh isi only 2 orbital. So these 2 orbital either dia rotate clockwise or anti-clockwise, merujuk kepada nilai S dia. Okay. The next one is when n equal to 2. When L equal to 2, L you akan ada nilai 0 and 1. So if 0, that mean orbital dia adalah orbital 2s. If L equal to 1, that mean the orbital ataupun shape kepada orbital itu adalah 2p. Okay. When 2s, nilai m dia is referring to the value of L. So the m here will be 0. Okay. How about this one? How about m for this one? Okay. You have to refer to value of L. So L is 1. So the value of m is -1 or 0 or +1. Okay. The value of S sama sebab elektron ada 2 nilai sahaja untuk S. Okay, number of orbital. So this one 1. Okay, sebab kita ada 1 sahaja orbital. Sini ada 1. Okay, this one ada berapa? So kita ada 3 jenis M. Maka number of orbital dia ada 3. Ada 3 orbital kat sini. Okay, sebab ada 3 values of M represent 3 orientation of 2p, ataupun there are 3 ways to draw 2p orbital. So total orbital untuk 2p ada 3 orbital. Okay, the number of electron pada 2s kita hanya boleh isi 2. 2p, there are 6 electron yang ada pada 2p orbital, sebab kan 2p orbital ada 3 orientation. Okay, tengok kepada lukisan 2p yang px, py and pz. Okay, dekat 2px boleh isi 2 electron. One orbital maximum can occupy only 2 electrons. 2px 2 electron, 2py 2 electron, 2pz 2 electron. So total electron for 2p tadi is 6 electron. 3s tak masalah, follow sama dengan tadi. Okay, for n equal to 3, L equal to 2, 2 is d orbital. So orbital dia adalah 3d. Okay, m is referring to the value of L. So m will be -2, -1, 0, +1, +2. Okay, S memang fixed. The value will be fixed. Okay, the number of orbital referring to the how many values of M. So are there 5 values of M? That means there are 5 orientation of 3D orbitals, or you can say there are 5 ways to draw 3D orbitals. Okay, so that total ada 5. So we have 3dxy, 3dyz, 3dxz, 3dx squared minus y squared, 3dz squared. Okay, so for each orbital, the maximum number of electron that you can occupy is only 2. So the total number of electron yang boleh duduk dekat 3D orbital is only 10.